कुछ दिनों पहले सुसुनिया पहाड़ के जंगलों में आग लगने की वजह से यह इलाका सुर्खियों में आया था। आपको बता दें कि अब स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने सुसुनिया पहाड़ के निकट के जंगलों में हिरन को देखा है। ग्रामीणों के अनुसार उन्होंने पिछले कुछ दिनों से छतना के झुंझका गांव के निकट इलाके में इस हिरन को देखा है और लोगों का मानना है कि निकट के किसी बड़े जंगल से यह हिरन गाँव में आ गया होगा। बता दें कि खबर पाकर छतना वन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार रात को सर्च लाइट लेकर गांव के निकट के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने हिरन के पैरों के निशान खोजने की कोशिश भी की। बता दें कि गांव के एक व्यक्ति वचन राय ने बताया कि यहां पर घना जंगल नहीं है और अगर सुसुनिया पहाड़ या किसी अन्य घने जंगल में हिरन को छोड़ा जाए तो अच्छा रहेगा। হয়েছিল এখানে হরিণ দেখতে পাওয়া গেছে নাকি? হ্যাঁ, হরিণ দেখতে পাওয়া গেছে। কখন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল? 10:30টা। আচ্ছা, কিভাবে নজরে আছে আপনাদের? আমি মাঠ দিকে যাই বাইক নিয়ে, যে যাওয়ার পথে দেখছি আমার দিক দিয়ে আসছে, সোজা বেরিয়ে আসছে। তো আমি দেখে মানে নিজেই একটা মানে হতভম্ব হয়ে গেছিলাম, বুঝলাম এটা এত বড় জিনিসটা কি আসছে দিকে দিয়ে মোটরসাইকেল দাঁড় করে মানে ওর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন আমাকে দেখে দৌড়ে পালিয়ে যায়। ধরনের আগে ইধার দেখতে পাওয়া যায়। কোথা থেকে এই ধরনের হরিণ আসছে কি মনে করছেন? আমার তো মনে হচ্ছে যে সামনে তো আমাদের পাহাড়ে আগুন টাগুন লাগার পরে ওরা মানে নেমে পালিয়ে এসেছে। হ্যাঁ, গণকর্মীরা ওখানে আমার মানে সবজি বাড়িতে গিয়েছিল, সেখানে খোঁজাখুঁজি করেছে, হয়তো মানে কোনো চিহ্ন পায়নি, শুকনো মাটি, তাদের করে কোনো নমুনা কিছু পাওয়া যায়নি। হ্যাঁ, আমি মুখা ধুতে গেলাম সকালবেলায় মোটামুটি 7টা সাড়ে 7টার সময়। সেই সময় একটা লেবু বাগান আছে, সেই লেবু বাগান থেকে বেরিয়ে আসছে একটি ঘোড়ার মতন দেখতে আর কি। আমি এত গুরুত্ব দিলাম না, তখন ভাবলাম ওটা আর কি ঘোড়ায় বড়ে আর কি ভাবলাম, মুখা ধুয়ে চলে আসছে। তারপর থেকে শোনা যাচ্ছে আর কি ওটা হরিণ আসছে আর কি। সেই জন্য আর কি বনকর্মীরা খোঁজাখুঁজি করছে আর কি, ওটা ধরে বড় জঙ্গলে ছাড়া হবে হয়তো। আমরা চাইছি যে ওটা কোনো বড় জঙ্গলে কিংবা শুশুনিয়া পাহাড়ে ছাড়া হয় তাহলে খুব ভালো হয় আর কি। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।